دونوں مادیاں نیچے کتنے سوئی چاہیے دوسری سوئی میں جی ماشاءاللہ چیک کر لیں دونوں مادیاں نیچے چیک کر لیں ماشاءاللہ جی ایک اور بکری چیک کر لیں دیسی بیتل بکری ماشاءاللہ بچے نیچے چیک کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کا امید کرتا ہوں ہر بیس ہوں گے 1 سیکنڈ جی بکرا منڈی چکوال یہ آپ کو تازہ اپڈیٹ دیں گے دودھ والی بکریوں کی مکھی چینی بکریوں کا جی ماشاءاللہ خوبصورت بکریاں چیک کر لیں آپ کو ریٹ دیں گے اور مکمل اپڈیٹ دیں گے جی مکھی چینی بکریاں دیسی بکریاں چیک کر لیں کراس ماشاءاللہ جی چیک کر لیں اجے نہیں کی پیسے دو بھی کل کی ہیں دو بچے نرمادی اس میں کھچینی نے مکھی چینی نے 160 یہ بھی اپنی نہیں یہاں پہ اچھا اس نے کی پیسے اس نے 130 1,30,000 تھلے دو ہو دی دو کہ ایک کاس کالا ہے جی 1,30,000 ڈیمانڈ ہے اور یہ بچہ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ دندو کتنی ہے دندو چگی چگی یا چوگی پاڑنے سالی ایک بچہ ہے جی 4 دان میں ماشاءاللہ چیک کر لیں خوبصورت بکری ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں جی خوبصورت بچہ چیک کر لیجیے اجے نہیں کی پیسے ایک دام 1,10,000 آتی وہ والی اس نے سجی سوئی بچے مارے اچھا بچے مار گیا ان کی پیسے 75,000 نمبر دو نا 70 70 97 97 11 316 316 یہ چیک کر لیجیے بکری ماشاءاللہ خوبصورت 5 کو یہ جی یہ آ لیاں یہ جی چیک کر وہ کب بنے اچھا اچھا ایسے چٹی کی پیسے 60,000 روپیے ہے نا دوں نا یہ جی 60,000 روپیہ اس کا بھی اور اس کا بھی 60,000 روپیہ چیک کر لیں ماشاءاللہ تو اس کالی ڈبی نا 65,000 روپیے یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ اس دودھ کتنا اچھا کلو صبح دینا تھا کتنا انہیں تھا دو ٹائم 5 اچھا 5 بجے اور اس میں کتنا بچے پہ لانے لگے بچے نہ لے باؤ دو ٹائم اچھا انہیں بچے لے پینے پہ یہ دندو کی ہے اچھا تو سی جی مجھے ٹھیک ہونی بھائی نمبر دو نا 310 50 69 766 یہ چیک کر لیں جی بکری ماشاءاللہ یہ سوٹی نہیں کتنے 1,30,000 ڈیمانڈ ہے جی چیک کر لیں خوبصورت 7 ماشاءاللہ جی بکری چیک کر لیں دونوں نعرہ جی ماشاءاللہ چیک کر لیں اجے نہیں کی پیسے بکری نے ہاں 1,10,000 1,10,000 ڈیمانڈ ہے جی چیک کر لیں فریش سوئی ہوئی ہے تازی تو آگے چٹی نے اچھا سکی انہیں کی پیسے 75,000 تو پیچھے رتی نے رتی نے 75 اس نے 75 اس چل دو مادیاں چٹی تھلے کہ رتی تھلے اس چٹی تھلی اچھا چٹی دو مادیاں ہاں اس نے کی پیسے ایک دا پر اس نے اے علی اس نے تروکڑ خالی اے علی ایک دا ایک مادی ناری اچھا ناروس 1,10,000 نمبر دیں 11 5 11 32 کی یہ چیک کر لیجیے ماشاءاللہ بکریاں اس کی پیسے 55,000 اس بکری میں 60,000 خالی ہے تو یہ وکی ہوئے اس کی پیسے ایک دا دندو کی اچھا ٹھیک ہے علی کالی مکھی چینی اس نے 90,000 اچھا یہ بنتے ہیں وڈی 1,40,000 ڈیمانڈ ہے چیک کر لیں نرمادی چیک کر لیں جی ماشاءاللہ خوبصورت بکری اچھا نمبر دو نا 305 57 72 951 ہے جی چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت بکری جی یہ جی انہوں نے بکری خرید لی ہے بکری چیک کراتے ہیں جی کون سی ہوئی ہے یہ میرے خیال میں ہو گئی ہے چیک کراتے ہیں جی کہ کتنے کی ڈیل ہوئی ہے ماشاءاللہ بچے چیک کریں
माशाल्लाह जी, एक और बकरी चेक कर लें, देसी बीतल बकरी माशाल्लाह। बच्चे नीचे चेक कर लें, आउट क्लास। अच्छा की कोई डिमांड है सरकार? 1,40,000 डिमांड है जी। बच्चे नीचे चेक कर लें। ये सुई कितनी सुई? चौसी दूसरा सू है जी। दंदो चौकी छिकी 6 दान में जी। चेक कर लें माशाल्लाह। अच्छा प्यार मोहब्बत कितनी हो वैसी? आखिर जी 1,20,000 डिमांड। अच्छा नंबर शेयर करो ना। 0316 58 916 जी। नाम की जी? मोहम्मद। ये चिट्ठी पे अपनी की पैसे? एक दा तले की उस। अच्छा एक बच्चा। ये दंदो की? अच्छा छिकी थी वो वाली कौन? अच्छा है खलियाँ। उसने की पैसे? अच्छा नरमादी 1,80,000। तो ये वाली 1,10,000 डिमांड है जी। चेक कर लें माशाल्लाह। नीचे नर बच्चा जी, नर बच्चा चेक कर लें। 1,10,000 डिमांड है जी। चेक कर लें माशाल्लाह। अच्छा ये दंदो की है? छिकी। तो ये वाली? अच्छा 2 बच्चे एक दा। तो ये वाली? ये भी एक दा। ये दंदो की है? चौकी। नंबर होगा कि नंबर दिखाना? नंबर होगा जी, रब्ता कर सकते हैं जी माशाल्लाह। चकवाल बकरा मंडी। माशाल्लाह जी चेक कर लें। अच्छा निकी डिमांड कर रहे हो? 1,10,000 डिमांड है जी। दोनों मादियाँ नीचे। कितनी सुई चाहिए? दूसरी सुई में जी माशाल्लाह। चेक कर लें, दोनों मादियाँ नीचे चेक कर लें। ये भी अपनी काली निकी पैसे? इसका 1,20,000 जी। दोनों बकरे जी। तो वो भी अपनी दो वन भी? अच्छा ये दुई सुई थी 1,10,000। अच्छा ये चेक कर लीजिए, दोनों मादियाँ माशाल्लाह। चेक कर ले। अच्छा इन्हें प्यार मोहब्बत अलग की को रेट हो सी? फाइनल 95 होना भी इतनी हो सी कमी? अच्छा नंबर दो ना। 0316 50 69 766। ये जी बकरी चेक कर लें माशाल्लाह खूबसूरत। अच्छा निकी पैसे हैं सरकार? 1,10,000 डिमांड है जी। छड़ी 1,10,000 डिमांड है जी। चेक कर लें। ये भी अपनी? ये निकी पैसे? 65 पर जड़ियाँ उन्होंने मंगने पैने 55,000 50,000। अच्छा सुमड़ा वाली तैयार बकरी ने। अच्छा इस निकी पैसे? ये जी 3 बच्चों वाली बकरी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी खूबसूरत बकरी। अच्छा निकी पैसे? 1,60,000 फ्रेश ही सुई भाई जी। फ्रेश हुई भाई ते इतनी प्यार मोहब्बत कितनी पैसी? ए नेड़ो गल की मंगने दो भी पैन तो यो बच्चे इंज पैपी ने ते माशाल्लाह जी। जिंदारी बकरी चेक कर ले पूरी ने माशाल्लाह। चेक कर लीजिए ते एदे तक माशाल्लाह। अच्छा नंबर दो ना। 0318 0318 038 4501। ये चेक कर लीजिए माशाल्लाह जी फ्रेश।